Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students of grade 4. Welcome again to our English learning today. And today we are going to discuss on chapter 12 about historical tourism in Jakarta. Before we continue for our lesson today, please prepare for your book, pen, and others. And don't forget to have your breakfast. Well, class, here the lesson for you. Please pay attention carefully because you will do some duties on this chapter. And here the lesson for you. Here we go. Chapter 12: Historical Tourism Jakarta. On chapter 12 we are going to learn about historical tourism and superlative degree. Well class, kita masuki di chapter 12. Kita akan membahas tentang tempat wisata bersejarah di Jakarta. Nah, di bab ini kita akan bahas tentang tempat-tempat bersejarah wisata di Jakarta dan tentang superlative degree. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk simak materi pembelajaran berikut ini. And here the lesson for you. Please pay attention. Here we go. A. Listening. Listen and repeat. Dengarkan dan ulangi. The National Museum atau Monumen Nasional. The Independence Statue. The Independence Statue. Patung Kemerdekaan. Sunda Kelapa Port. Sunda Kelapa Port. Pelabuhan Sunda Kelapa. Jakarta Old Town. Jakarta Old Town. Kota Tua Jakarta. Then Sacred Pancasila Monument. Monumen Pancasila Sakti. Jakarta Art Building. Gedung Kesenian Jakarta. Bank Indonesia Museum. Museum Bank Indonesia. Fathaillah Museum. Museum Fathaillah. Well class, this one some of historical museum in Jakarta. And have you ever visited there? Oh, very good if you have ever visited these places. Then we continue for the next lesson. Here you are. Well class, on page 120, this one about fun time. Listen and write the answer. The building is a place to showing artistic creation such as drama, theater, film, etc. The name of building is. Gedung tersebut adalah a place, sebuah tempat to showing, untuk menunjukkan kreasi kesenian seperti drama, teater, film, etc. dan sebagainya. The name of building is. Nama daripada gedung tersebut adalah. Anyone knows? Yes, this is the building Art Jakarta. Jakarta Art Building. Gedung Kesenian Jakarta. Yeah, this one only the sample. You can practice number 2, number 3, and number 4. And then we continue for speaking. And here the speaking for you. Well class, now we continue on be speaking on page 121. Di halaman 121, practice and study. Berlatihlah dan pelajarilah atau belajarlah about this conversation. Oh, and this one, please, while pay attention on the picture, Ita and Ito. What do you think about Monas? What do you think about Monas? Apa pendapatmu tentang Monas?
I think Monas is the highest historical place in Jakarta. I think Monas is the highest historical place in Jakarta. Nah, I think menurut saya Monas adalah tempat sejarah tertinggi di Jakarta. Highest, oke? High, tinggi. Highest, tertinggi. Marwan and Mirna, what do you think about Jakarta Old Town? Apa pendapatmu tentang kota tua Jakarta? I think Jakarta Old Town is the most attractive place to visit in Jakarta. I think Jakarta Old Town is the most attractive place to visit in Jakarta. Menurut saya, kota tua Jakarta adalah tempat yang paling menarik untuk dikunjungi di Jakarta. Ada the most attractive, itu adalah yang paling menarik. Siti and Supri, what do you think about Sunda Kelapa Port? What do you think about Sunda Kelapa Port? Apa pendapatmu tentang pelabuhan Sunda Kelapa? I think Sunda Kelapa Port is the oldest place than others. I think Sunda Kelapa Port is the oldest place than others. Menurut saya, pelabuhan Sunda Kelapa adalah tempat yang paling tertua, oldest, ya, old tua, oldest tertua daripada yang lain. Mutiara and Fatimah. What do you think about Sacred Pancasila Monument? What do you think about Sacred Pancasila Monument? Apa pendapatmu tentang Monumen Pancasila Sakti? I think Sacred Pancasila Monument is the best place to visit in Jakarta. I think Sacred Pancasila Monument is the best place to visit in Jakarta. Menurut saya, Monumen Pancasila Sakti adalah tempat yang terbaik untuk dikunjungi di Jakarta. The best, terbaik. Benyamin and Betayana. Benyamin and Betayana. What do you think about the Independence Statue? What do you think about the Independence Statue? Apa pendapatmu tentang patung kemerdekaan? I think the Independence Statue is the most historic place in Jakarta. I think, menurut saya, patung kemerdekaan adalah tempat paling bersejarah, the most historical place, tempat paling bersejarah di Jakarta. Well, this one of the place atau historical place around Jakarta. After this, we'll continue for the next lesson, and here it is. On page 123, di halaman 123, more to know. Superlative degree. Kita akan bahas tentang superlative degree atau tentang tingkatan. We use the superlative degree when we compare more than two persons or things with one another. With one another. We use, kita menggunakan superlative degree when, ketika kita membandingkan lebih dari dua orang atau benda, with, dengan yang lain, dengan satu yang lainnya. It is the highest degree of quality. Ini adalah tingkatan yang paling tertinggi. Example, perhatikan contoh. Monas is the highest historical place in Jakarta. Monas adalah tempat sejarah yang paling tertinggi. Tertinggi, paling tertinggi di Jakarta.
Jakarta Old Town is the most attractive place to visit in Jakarta. Jakarta Kota Tua atau Kota Tua Jakarta adalah the most attractive place, tempat yang paling menarik to visit, untuk dikunjungi di Jakarta. Sacred Pancasila Monument is the best place to visit in Jakarta. Monumen Pancasila Sakti adalah tempat terbaik untuk dikunjungi di Jakarta. Nah, di sini kita bertemu dengan ada paling. Nah, itulah namanya superlatif. Berarti paling atau tertinggi, atau paling menarik, terbaik. Nah, pokoknya ter dan paling itu namanya superlative degree. Well, class, after this we continue for the reading. And here the reading for you. See reading. Read the text. Bacalah teks berikut. My name is Samsul. Nama saya Samsul. I am 11 years old and I live in Jakarta with my parents and 2 brothers. Saya berumur 11 tahun and I live, dan saya tinggal di Jakarta dengan my parents, orang tua saya, dan 2 saudara laki-laki saya. Rudy is my youngest brother. Rudy adalah adik termuda saya atau adik paling bontot. He is only 1 years old. Dia baru berumur 1 tahun. Weight only 30 kilos and his main power is shape-shifting. Tingginya adalah dia berumur baru 1 tahun. Weight beratnya hanya 13 kilo dan kekuatan utamanya adalah mengubah bentuk, shape shifting. Dani is my oldest brother. Dani adalah saudara tertua saya, saudara paling tua atau kakak saya. He is 17 years old. Dia berumur 17 tahun. He is the fastest runner in my family. Dia adalah pelari tercepat di keluarga saya. My mom is 40 years old and she is the most intelligent in the family. Ibu saya berumur 40 tahun dan dia adalah yang paling cerdas di dalam keluarga tersebut. My father is 45 years old. Ayahku berumur 45 tahun. He can lift very heavy things, so he is the strongest. Dia bisa mengangkat benda-benda yang sangat berat, sehingga dia yang strongest, paling kuat. My parents think I am their kindest child because I always help my brothers. Orang tuaku berpikir aku adalah anak yang paling baik. Anak yang paling baik dari mereka karena saya selalu menolong saudara laki-laki saya. Our hobby is traveling. Hobi kami adalah traveling atau jalan-jalan. The most attractive place to visit is Monas or National Monument. Tempat yang paling menarik untuk dikunjungi adalah Monas atau Monumen Nasional. The location is not far from our house. Lokasinya tidak jauh dari rumah kami. We are happy family and I'm blessed to have them in my life. Kami bahagia. Kami adalah keluarga yang bahagia dan saya merasa terberkati memiliki mereka di dalam hidup saya. Well, class, please read this by yourself again. Nah, silahkan dilatih kembali untuk reading ini biar bacanya kalian semakin lancar. Well, after this we continue for some duties for you. And here you are. Well, class, this one the exercise for you. Ini tugas pertama kalian. Answer the question.
Jawab pertanyaan tersebut. Nah, anak-anak tulis soalnya di buku kalian dan jawablah sesuai dengan reading yang baru kita diskusikan tadi. Number 1. What is the story about? What is the story about? Cerita tersebut tentang apa? Number 2. How many brothers does Samsul have? Berapa saudara laki-laki yang Samsul punya? How old is Rudy? Berapa umur Rudy? Who is the strongest in the family? Siapa yang paling terkuat atau paling kuat di keluarga tersebut? Who says Samsul is the kindest child? Siapa yang mengatakan bahwa Samsul adalah anak yang paling baik hati? Well, you understand and you got it? Very good. Please write the question and answer are on your notebook. Tulis soal dan jawabannya di buku kalian. Then continue for the second duty. And let us try. This one also you write the question and answer. Yang ini juga anak-anak tulis soal dan jawabannya dengan mengisi T, true or false. Okay, number 1, Rudy has no special power. Okay, betul atau salah? Rudy tidak memiliki kekuatan spesial. And 2, Samsul is 2 years younger than Dani. Samsul berumur 2 tahun lebih muda daripada Dani. True or false? Betul atau salah? Dani is the oldest brother in the family. Dani adalah saudara laki-laki tertua di keluarga tersebut. Okay, true or false? Samsul's mother is 5 years younger than Samsul's father. Ayahnya Samsul 5 tahun lebih muda daripada ayahnya Samsul. Oke, ulangi. Ibunya Samsul lebih muda 5 tahun daripada ayahnya Samsul. True or false? Betul atau salah? Samsul feels grateful with his family. Samsul merasa luar biasa dengan keluarganya. Okay, please you write the question and the answer. Tulis soal dan jawabannya di buku kalian. This one and this one. Then continue for the writing. Kita lanjutkan ke writing. Di writing, fill the table below. Isilah tabel di bawah ini. Nah, tugas ini adalah kalian buat kotak seperti ini di buku tulis kalian. Dan this is like listening, ini juga seperti mendengarkan. Nah, after this, I will say the superlative in English. Please pay attention and listen it well. Dan dengarkan dengan baik-baik. Oke, adjective and superlative. Tall, tallest. Tall, tallest. Interesting, the most interesting. Big, biggest or the biggest. Big, biggest. Happy, happiest. Expensive, the most expensive. Thin, thinnest. New, newest. Short, shortest. Exciting, the most exciting. Fat, fattest. Fantastic, the most fantastic. Colorful, the most colorful. Young, youngest. Delicious, the most delicious. Well, class, now you got it what I said just now? Please, you write and you make it table like this and answer. Dibuat di buku tulis kalian, buat kotak dan jawablah seperti yang baru saja Mr. ucapkan di superlatifnya. Thank you. Well, student, this one for our learning today. Thanks for watching. Thanks for your attention. See you next meeting and keep always stay healthy. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.